अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं असम्बली व्यूज़ और मैं हूं बाबर मुग़ल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही प्यारी शख्सियत हमारे दोस्त आरफ मुग़ल साहब मौजूद हैं। आरफ मुग़ल साहब साबिक मशीर रियासत आज़ाद कश्मीर हैं। इसके अलावा डिविजनल प्रेसिडेंट हैं मुज़फ़्फ़राबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मुग़ल साहब इस वक्त हल्का L30 हटियाँ दोपट्टा 4 मुज़फ़्फ़राबाद से कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर से उम्मीदवार भी हैं। तो नाज़रीन, आरम मोहम्मद साहब की बड़ी कुर्बानियाँ हैं पार्टी में, इनके बकौल। और चूँकि इनकी रफ़ाकत है, ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी से तकरीबन 32 साल का। तो 32 साल की रफ़ाकत के बावजूद इनको टिकट इनकी क़यादत ने नहीं दिया और उस फ़र्द को टिकट दे दिया गया जिसका कोई पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था, चौथ दरवाज़े से आया और पार्टी का टिकट ले गया। आर एम ओ साहब से पूछेंगे कि 32 साल रफ़ाकत एक तरफ और एक आम फ़र्द को पीपल्स पार्टी क़यादत ने हल्का L30 हटियाँ दोपट्टा 4 मुज़फ़्फ़राबाद से कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर का टिकट दे दिया। क्या वजूहत हैं, आइन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरम मुग़ल साहब। वालेकुम सलाम। मुग़ल साहब, क्या वजूहत हैं? जैसा कि मैंने पहले बात की, 32 साल रफ़ाकत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपकी, लेकिन क़यादत ने आप पर एतमाद नहीं किया और टिकट नहीं दिया, क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वक़्त दिया और मैं ये बात कहूँगा कि जिस तरह आपने भी बड़ी तफसील से बात कर दी। 32 साल से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा तल्लुक़ है और कभी भी मैंने पार्टी के फ़ैसले को रद्द नहीं किया। सही। जब भी पार्टी ने मुझे कोई हुक्म दिया मैंने उसकी तामील की। कोई बड़ा इवेंट हुआ, कोई बड़ा जलसा हुआ, उसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर सबसे ज़्यादा हिस्सा मैंने लिया। मैंने 1996 में जो है वो टिकट के लिए दरख्वास्त दी। मुज़फ़्फ़राबाद में उस वक़्त 6 जो है असम्बली की सीटें थीं। सही। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी थी पाकिस्तान में। सही। तो 6 में से 5 लोग जो हैं वो इलेक्शन जीत गए थे। उस वक़्त भी गलत फ़ैसला किया गया था। एक शख्स जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहा, उसको जो है वो टिकट दे दिया गया, जिसकी वजह से एक सीट जो है वो लूज़ हो गई। सही। तो मैं समझता हूँ उस वक्त भी मुझे दुख हुआ कि पार्टी के जो है वो लॉस हुआ, नुकसान हुआ। तो उसके बाद फिर 2001 में जो है फिर दोबारा उसी शख्स को टिकट दे दिया गया। तो फिर मैंने मेरे साथ उस आपस में बैठ कर एक माहिदा हुआ जी जी कि ये इस बार आखिरी दफ़ा जो है आप मुझे जिता दें। उनका नाम बताना पसंद फरमाएंगे? मनीर रवान साहब। मुनीर रवान साहब। मनीर रवान साहब, तो आप मुझे जिता दें। अल्फन है एक ज़ियारत पर, साईं शहरी सरकार की ज़ियारत है, उस पर 50 उनकी बरदरी के लोग थे, 50 हमारे थे। तो वो दरमियान में हलफ किया, उन्होंने किया है, मैंने नहीं किया, कि आप मुझे कामयाब करा दें। उसके बाद मैं अगले इलेक्शन में कारकुन बन के आपके साथ चलूँगा। सही। बदकिस्मती से 1.5 साल के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हादसे में शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाह। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर उसी जो है ज़िमनी इलेक्शन आ गया। उन्हीं लोगों ने फिर उसकी खिलाफ वर्जी की। तो ये मुझे जो है वो इग्नोर किया गया। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 2006 में मुझे दिया, टिकट दिया। तो फिर जो है वहाँ उस वक्त मुशर्रफ दौर था, मुश्किल इलेक्शन था। तकरीबन ज़्यादा लोग हार गए थे आज़ाद कश्मीर में, टोटल 5-6 सीटें मिली थी। तो मैं भी इलेक्शन हार गया था। वजह ये थी कि वहाँ उस वक्त ये जो हल्का था इसका नंबर 6 हल्का था, लीपा वैली। अब उसके 2 हल्के हो गए। सही। जब 2 हल्के हो गए तो उस पहले हल्के से हम एक बरादरी के 2 लोग इलेक्शन लड़ते थे। ठीक। तो एक तो मेरे जो साथ थे 2 बंदे पार्टी के, वही रफ़ाकत वान और चौधरी रशीद, जिसको 2011 में फिर टिकट दे दिया गया, सही। ये भाग गए थे छोड़कर। ठीक।
برادری کے ووٹ بھی تقسیم ہو گئے. اب یہ ہے کہ وہ ہلکے دو ہو گئے ہیں. وہ دوسرا جو بندہ ہے ہماری برادری کا وہ دوسرے حلقے میں چلا گیا ہے. میری برادری کا دوسری بڑی برادری ہے وہاں پر. تو اس وقت میرے مقابلے میں برادری کے اندر بھی کوئی نہیں ہے. پارٹی کا بھی میں نے بہت مضبوط کی ہے. پارٹی کا بہت کام کیا ہوا ہے اتنے عرصے سے. تو میں اللہ کے فضل سے سیٹ جیت رہا تھا. تو یہ ایک بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک سیاسی قتل کیا گیا ہے مجھے اور انتہائی ظلم کیا گیا ہے. اور اس پارٹی کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان سے انشاءاللہ وہ جب تک میں زندہ ہوں اس کا حساب لیتا رہوں گا. اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ عبرت کا نشان بنیں گے. انہوں نے بہت ظلم کیا ہے اور وہ کالی بھیڑیں جو ہیں اپنے انجام کو پہنچیں گے. اچھا، پیپلز پارٹی مظفر آباد سے آپ ریجنل پریزیڈنٹ بھی تھے. تو اس فرد کو ٹکٹ دینے سے پہلے چونکہ آپ سینئر تھے تو آپ سے رائے نہیں لی گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی جو آپ کے جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں لطیف اکبر صاحب، ان سے کوئی آپ کی کوئی ناراضگی یا کوئی سیاسی کلائش اس طرح کے کوئی معاملات تھے؟ پارلیمانی بورڈ کی اکثریت نے میرے ہاتھ میں رائے دی تھی اور خاص طور پر میں چودھری عبد المجید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سردار یعقوب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سردار قمر زمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چودھری یاسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تھا اور مجھے مبارکبادیں بھی دی لوگوں نے پہلے دن. اچھا، لیکن اچانک وہ پارٹی پریزیڈنٹ صاحب نے ایسی شاطر چال چلی کہ سامنے اور کیا. تو جب اناؤنس ہوا، جب بندہ گیا، بلاول صاحب نے امیدوار بلائے تو وہاں سے وہ لڑکا جا کر نکلا جو کم از کم اس کی 27-28 سال. ایسا کیا ہوا کا جھونکا آیا اور سب کچھ بہا کے لے گیا؟ یہ پھر میری رائے میں یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی جو پیپلز پارٹی ہے اس کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں انہوں نے یا تو پیسے لیے ہیں، سیدھی بات ہے، پیسے کی بنیاد پر. مجھے تو یہی ہے کہ ایک دم جو صورت تبدیل ہوئی تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. ابھی حال ہی میں جب یہ پارٹی ڈسیزن ہوا اس کے بعد جب آپ اپنے علاقے میں گئے تو کوئی ورکرز اجلاس بھی ہوا ہے آپ کا؟ وہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. ایک دن کے نوٹس پر اتنا ریئیکٹ ہوا لوگوں کے اندر کہ وہ یعنی میں اطلاع بھی نہیں دے سکا کسی کو. لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں نے بہت نوٹیبل لوگ آئے اس اجلاس میں اور انہوں نے جو ہے وہ الفاظ جو کہا مجھ پر اعتماد کیا اور انہوں نے کہا جو فیصلہ آپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ. صحیح. اچھا، آئندہ اگر آپ کو پارٹی قیادت ٹکٹ نہیں دیتی بالفاظ تو اس صورت میں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا نیکسٹ؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو پارٹی صدر ہے یہ بغض رکھتا ہے مجھ سے. ایک تو میرا بیٹا جو ہے وہ پی ایس ایف کا باقاعدہ الیکشن ہوا اناؤنس راولپنڈی